Hello tout le monde. On espère que vous allez bien et la vidéo elle est très spéciale. أولاً حيت معايا منصف. Et je pense que vous avez l'habitude à ce que تشوفوني كندير une vidéo avant chaque projet فين كنشرح le pourquoi du comment. ولكن هذا le projet هذا il est très spécial. C'est pas un nouveau clip, c'est pas un nouveau son, mais c'est une nouvelle marque de prêt-à-porter marocaine, 100% marocaine, unisex, oversized, qu'on a créé à 4 avec nos associés, اللي سميتها Barry and Soch. Et اليوم علاش جينا بغينا نديرو لكم هاد لا فيديو سي بور فو راكونتي ليستوار، سي باش نعاودو لكم بزاف ديال الحوايج، باش نشاركو معكم بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يعاونوكم حتى نتوما سي vous avez envie d'entreprendre، الا كان عندكم ان اوبجيكتيف ولا ان ريف ا رياليزي ما تخافوش، الا درنا حنا تقدروا ديروها حتى نتوما. Et en fait, l'idée principale, la motivation principale اللي خلاتنا on crée de la marque, c'est le fait عامين هادي on devait faire une collaboration avec une marque internationale de prêt-à-porter. Donc مشينا عندهم فرنسا هضرنا معاهم كلشي tout se passe bien jusque là. Et فاش وصلنا la partie ديال les négociations etc., ce qu'ils nous ont proposé était très très insultant. genre limite حقروا المغاربه، طيحوا بينا، احنا بقات كتطلع وكتهبط فينا، اي فريمون درنا واحد النفس اون سي دي علاش ما نديروش حتى لا مارك ديالنا كاع. سي سا ليدي جات بحال هكا فريمون ناتوريلمون، اي الحمد لله اللي وقعت بحال هكا باش فريمون جاتنا ليدي وباش نديرو النفس، باش نديرو هادشي اللي وصلنا ليه دابا après 2 ans. Ça passe vite aussi. Alhamdoulilah, on a rencontré aussi les bonnes personnes, c'est des amis à nous, les qui ont déjà une connaissance sur le textile. Et alhamdoulilah, وتعلمنا معاهم sur le tas بزاف الحوايج. On a aussi compris que la qualité كاينه في المغرب. Exactement. كاينه في المغرب. ملي مشينا شفنا لي زوزين، شفنا دي مارك، دي غروس مارك بلا ما نذكر سمياتهم اللي كيداروا ici au Maroc. Et on s'est dit عطاتنا encore plus c'est la motivation باش نديرو كلشي هنايا. دونك هذه هي l'histoire un peu باش بدات باغي نتصاش. et الحمد لله et petit à petit بقينا ليكيب بدات كتكبر، et تلقينا راسنا الحمد لله حطينا كل حاجه بلاصه. et voilà دابا راه وجدناها. et voilà on est vraiment fiers de لابسينها aussi. on est vraiment fiers du résultat الحمد لله. et voilà. Ouais, la vérité on est très fiers et بغينا غير نقول لكم حاجه وحده الا كنتو غادي تعقلوها من هاد لا فيديو كامله، سي ما تخافوش. سي سا سي ما تخافوش. et d'ailleurs on a fait une capsule vidéo اللي شاركنا فيها بزاف ديال لي ميساج امبورطون pour les partager avec vous. et parmi les messages les plus importants c'est de ne plus avoir peur. علاش؟ حيت الخوف كيحبسنا، ما كيخليناش نديرو بزاف ديال الحوايج اللي حنا قادرين عليهم، que ça soit une idée, que ça soit une capacité, que ça soit un rêve encore. كنبقاو غير مخلوعين غير مع راسنا. دي فوا سي سوا لونطوراج ديالنا اللي كيخلعنا كيقول لك لا انت راه ماشي حريفي ما دير والو. حريفي ما عمري ما فهمت. انت يقول لك انت ماشي حريفي، كيفاش الحريفي ولا حريفي؟ اكزاكتومون. non mais ça s'apprend et خص الواحد يزعم شويه، يحيد هذوك لي freins. c'est des fois c'est dans la tête. des fois c'est dans la tête et des fois aussi تيكون بعض المرات l'entourage sans le faire exprès. راه بنادم كيبغي veut te protéger، كيقول لك لا انت ما ديرش هذه ماشي ديالك ولا هذه، كيبغيك تكون في واحد لا سيكوريتي. في الكوفيد راه فهمنا بان لا سيكوريتي راه ماشي اللي كنعرفوا. دونك entreprenez, il faut agir, il faut faire des choses. c'est bien aussi pour l'économie, psychologiquement c'est bien aussi. Ça تعطيك واحد لا certaine maturité. نتيقوا في le produit marocain، نتيقوا في les marocains، نتيقوا في بعضياتنا. il faut consommer local، il faut كنتعاونوا مع بعضياتنا. مي الواحد ما يخافش aussi من لي شاك. حيت دي فوا كنفكر تقول بغيت ندير هادي، ولكن كتفكر في جوج حوايج. كتفكر في الفينانسي، كتقول واش سي بوسيبل او با. et واخا انا بور موا انا صراحه ما عندها حتى شي علاقه هادشي اللي درناه بالماديات. c'est vraiment dans la tête aussi. il faut pas que ça soit un frein. il faut pas que ça soit un frein. il faut être bien entouré aussi. donc انا pour moi تقول لي لا راه ما نديرهاش باسكو خصني طون d'argent. pour moi c'est pas un frein.
Ouais, je me dis, c'est pas un frein et ça doit pas être un frein même pour les gens qui veulent entreprendre. اكزاكتومون. علاش كنقولوا سي با ان فران؟ ماشي راه تقدر تبدا بوالو، تقدر فريمون تبدا بوالو. تقدر تبدا بزيرو درهم زعما. سي با ان فران ماشي زعما راه الفلوس راه شي حاجه، لا فريمون طول الموند بو لو فير ا سون ايشيل، وبشويه بشويه. راه حتى واحد ما كيكبر وكيكون واعر، راه كلشي كيبدا بشويه، كلشي كيبدا بلي مويان اللي عنده، كلشي كيبدا بلي زيدي اللي عنده، راه شي حاجه ما صعيبه. هادشي اللي كاين. Donc vraiment on est vraiment très On est excités. trop excités. Vraiment à 9h, 21h Inch'Allah, la collection, c'est une collection limitée donc ça va aller très vite. Ouais. Ça va aller très très vite et restez connectés et Allah yassir al-umur, هادشي اللي Ya كاين. Rabbi, Amin. Et on voudrait remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de le projet, que ce soit nos associés, que ce soit la réalisatrice Emira Azzouzi, encore une fois, que ce soit Oussama Hidda, que ce soit Draganov, les Kadina, le Moseka, la capsule vidéo qu'on a hâte de partager avec vous, que ce soit tous les mannequins qui sont l'équipe technique, n'importe quelle personne qui nous a motivés, qui nous a boosté. C'est ça. Le projet Hadara, c'est votre projet à vous aussi. Et on est très fiers, on est très contents. Et comme Monsef l'a dit, ça va aller très 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 vite. C'est ça. Donc voilà, restez connectés. Gros bisous. Bis.